हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर हूँ। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, फिर उसके बाद अपने तमाम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। आप लोग के भरपूर ताउन का बहुत बहुत जज़ाकिल्लाह। अब आप लोग अपना मुँह मीठा करते चलिए। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, छोड़कर नहीं जाइएगा, पूरा देखिएगा। अब अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। सूरह बक़रा आया नंबर 16 and 17 and 18। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आयत नंबर 16 की तिलावत कर लेते हैं। उलाइकल लज़ीना इश्तरउज़्ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। अब इसके थोड़ा रूल्स देख लेते हैं। उलाइका, देखिए वाव पे कोई हरकत नहीं बनी हुई है तो इसको नहीं पढ़ा जाता है। अलिफ को मिलाकर लाम से पढ़ते हैं। उलाइका यानी छोटी सी हमज़ा बनी हुई है, यानी हरूफ मदा के बाद हमज़ा जो उसी कलमे में आया है तो ये मद मुत्तसिल होता है। और अल्लज़ीना शद के हरूफ हैं, यानी इसको शद वाले हरूफ को 2 बार पढ़ते हैं। या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये या मदा हुआ। इश्तरो शीन जो है हम्ज़ के हरूफ हैं और र जो है हरूफ मुस्तालिया हैं, यानी इसको पुर पढ़ा जाता है। और ज़ाद जो है इक़फ़ा भी है और हरूफ मुस्तालिया भी है ज़लाला में। और ज़ात पे शद भी बनी हुई है, इसको 2 बार पढ़ेंगे। वाव से ज़ात को मिलाकर पढ़ा जाएगा। फमा खाली अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मदा है। रबिहत ता जो है हम्ज़ के हरूफ हैं और उसके बाद ता पे शद है तो इसको 2 बार पढ़ा जाएगा। मीम साकिन के बाद वाव है, यानी ये इदगाम शफ़वी है। और अगर बा और मीम होता तो बा होता तो इक़फ़ा शफ़वी और मीम होता तो इदगाम शफ़वी होता। वमा खाली अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मदा है। कानू वाव साकिन से पहले पेश है तो ये वाव मदा है। मुहतदीन हा जो हैं हम्ज़ के हरूफ हैं और या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये या मदा है। और नून पे सुकून बनाकर वक्फ़ कर देते हैं। वक्फ़ का कायदा ही यही होता है कि सुकून बनाकर वक्फ़ कर दें। अब आयत नंबर 17 की तिलावत कर लेते हैं। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। मसलुहुम मीम साकिन के बाद काफ है, यानी ये इज़हार शफ़वी है। अल्लज़ी इसको 2 बार पढ़ेंगे क्योंकि इस पे शद बनी हुई है। और सीन जो है वो हम्ज़ के हरूफ हैं। वाव साकिन से पहले ज़बर है, ये वावलीन है। वावलीन का कायदा यही है कि वाव साकिन या साकिन से पहले ज़बर हो। और काफ जो है इक़फ़ा के वर्ड हैं। अनारा ना खाली अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ मदा है। रा हरूफ मुस्तालिया हैं, इसको वक़्फ़ करेंगे तो ना रा पढ़ा जाएगा। उसके बाद छोटी सी जीम बनी हुई है, इसका मतलब होता है वक़्फ़ जायज़। ठहरे तो ठीक है और नहीं ठहरे तो कोई बात नहीं। फलम्मा ये मीम जो है गुन्ना के हरूफ हैं और हरूफ मदा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आया। अरबी में हमज़ा, इससे पहले लेसन में भी मैंने बताया था कि अरबी में हमज़ा जो है अलिफ को भी हमज़ा ही कहा जाता है, तो इस वजह से ये मद मुनफसिल है। और अज़ाअत जो है ये मद मुत्तसिल है क्योंकि हरूफ मदा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आया है।
اور تا پہ ہمس کریں گے۔ ما حولہو، ما الف خالی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ واو لین ہے۔ ذہب اللہ، اللہ جو ہے جلالہ ورڈ ہے، اس لیے اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش ہوتا ہے تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے۔ فی نورہم، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے۔ اہم جو ہے میم ساکن کے بعد واو ہے، یہ ادغام شفوی ہے۔ وترکہم، یہاں بھی ادغام شفوی ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد فا ہے۔ ظلمات، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہاں ادغام کے حروف لام ہیں کیونکہ شد بھی بنا ہوا ہے اور ادغام کے حروف ہیں، اور اگر ادغام کے لام اور را ہوتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اس کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ یبصرون، با جو ہے قلقلہ کے حروف ہیں، قلقلہ کی پہچان یہی ہے کہ اس حروف پر سکون بنا ہوتا ہے، اور قلقلہ کے 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر ان 5 حروف پر سکون ہو تو سکون مطلب جزم ہو تو وہ قلقلہ کہلاتے ہیں، یعنی قلقلہ یعنی قوت اور سختی سے پڑھتے ہیں، یعنی آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے اور نون پر وقف کر کے روک دیں گے۔ یبصرون۔ اب آیت 18 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب اس کے بھی تھوڑے سے رولز دیکھ لیتے ہیں۔ صم، میم ایک تو غنہ کے حروف ہیں، اس کے بعد اوپر چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، یہ اقلاف کے حروف ہیں۔ اقلاف کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با ہے یا اوپر چھوٹی سی میم بنی ہو تو وہ اقلاب ہوتا ہے۔ اور بک میں کاف جو ہے ہمس کے حروف ہیں اور میم پہ 2 تنوین بنی ہوئی ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے کوئی حروف آتے ہیں تو اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں عین جو ہے حروف حلقی ہے اس لیے ظاہر کر کے پڑھا گیا ہے۔ اور امیون میں 2 تنوین، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد فا جو ہے اخفا کے ورڈ ہیں، اس لیے 1 الف کے برابر ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ اخفا مطلب چھپانا ہوتا ہے۔ فہم، میم ساکن کے بعد لام الف ہے، یعنی کہ یہ اظہار شفوی ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے اور نون پر وقف کر دیں گے۔ الحمدللہ آج کا سیشن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب مجلس کے ختم ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں تمام مسلمان بھائی بہنوں کو بھی یاد رکھیے، کیونکہ سب کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے اور یہ حق ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کمنٹ میں ضرور کیا کریں۔